नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन पणजे मतदारसंघात आमी पळयलें की जाणें टिकेट मागली ताका मेळूना आनी जाका टिकेट मेळ्ळी ताका मेळची नाशी अशी दिसताली. आमी उलयता काँग्रेसी विशयी. सद्या लोकांचें लक्ष पणजे मतदारसंघाक ह्या खातीर लागून आसा कारण हांगा जी लडत जाता ती अटीतटीची आसा. एका वटेन बाबूश मोन्सेरात सिटींग MLA आसा, दुसरे वटेन उत्पल पर्रीकार जे भाजपा कडल्यान रिबेल करून उबे आसा आनी तिसरे वटेन काँग्रेसीन फील्ड केल्ले आसा एल्विस गोम्स, फॉर्मर ब्युरोक्रेट आनी तांचे पणजेचें कनेक्शन म्हटलें ते CCPचे कमिशनर आशिल्ले. आमी सद्या एल्विस गोम्स हांगा मेळपा आयिल्ले आसा. तुमकां स्वप्नार बसून सद्या इंटरव्यू करता. होप यू डोंट मायंड? ना 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 ही सपनां कितें आसा, ही सपनां मनशाक वयर लिफ्ट दिवपाची. अशें वेचपाचें आमी वयर वता म्हणून. ओके, एक म्हणजे एक्सेप्ट दॅट यू आर CCP कमिशनर, यू आर नो पेंजीम कनेक्शन, वायल उदय मडकरकर हॅड गॉट ऑल कायंड ऑफ पेंजीम कनेक्शन्स, तरी तुमकां टिकेट दिली. हाऊ वूड यू जस्टिफाय दॅट? ना, पणजीचें कनेक्शन म्हजें लास्ट ऑलमोस्ट 22 years बिकॉज आय हॅव बीन अ रेजिडंट हियर. जेन्ना पळय हांव सर्विसान आयलो तेन्ना कितें जालें, फ्रॉम द टायम यू बिकम हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2000 काय कितें वर्साक थंय तेन्ना तुका ते हेडक्वॉर्टरान रावचेंच पडटा. So from that time there has been no looking back. I am a resident of the CCP area and I have been since. आता कितें आसा, CCP tenure was of a certain duration. ताजे भायर हांवें सगळींच खातीं, चडशीं इम्पॉर्टंट खातीं सांबाळल्या, खंय रावून सांबाळल्या. I have been a resident of Panji. Whether I have been CCP commissioner, I was here directly in charge of certain affairs of the city. मागीर म्हजे कडेन स्पोर्ट्स आयले तेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी पणजे खातीर खूब काम करपाक, सरभोंवती काम करपाक. तशें मागीर डायरेक्टर अर्बन डेव्हलपमेंट आशिल्लो हांव, तेन्नाय म्हाका संदी मेळ्ळी पणजे खातीर काम करपाक. अशें म्हाका खूब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्या. राजकारण ही वेगळी बॉल गेम. राजकारण वेगळी बॉल गेम ही सगळ्यांक खबर आसा, बट हांवें एक कॉन्शियस स्टेप घेतलो की ब्युरोक्रेसी सोडून राजकारणान येवपाक. आनी आतां म्हजें मन जें आसा इट इज फोकस्ड ऑन नॉट नेसेसरिली पॉलिटिक्स. आय डोंट कॉल इट पॉलिटिक्स बट अ मिडियम टू डू समथींग फॉर द पीपल. मातशें जर फ्लॅशबॅक करून गेले तेन्ना CCP कमिशनर आशिल्ले तेन्ना इफ यू न्यू यू आर कॉन्टेस्टिंग इन पेंजीम जाल्यार वेगळे तरेन काम करता आशिल्ले? ना, त्या टायमार जे कदल सांबाळटना तुज्या मनान कितें येता पब्लीक गूड करपाचें तेंच घडटा तुज्या हातांतल्यान. एक मोटीव घेवन की फुडें हांव पॉलिटिक्सान भितर सरतलो आनी MLA जावपाचो प्रयत्न करतलो, हो मोटीव घेवन हांवें केन्ना कांय तेन्ना जर तुमकां कळयलें की आपण तरी सुद्दां सी कितें आसा, त्या टायमार जें घडटा तुज्या हातांतल्यान घडटा ती मॅक्झिमम डिलिव्हरी दिवपाक म्हाका एक देवान एक बुद्ध दिल्ली आसा. तेन्नाचे आतां लोक याद करता की बाबा तूं हें आमच्या खातीर काम केल्लें? खूब लोक याद करता. इट इज रियली ओवरवेलमींग. म्हणजे कितें आसता, केन्ना केन्ना अशें कोणें कॉन्टॅक्ट दिलो समजा अमक्या मनशाचो, ताका फोन मारलो, तो म्हणटा अरे सर तुवें आमकां सांगपाची गरजूच ना, तुवें आमकां येदो व्हडलो हेल्प केल्लो. आतां कितलीं वर्सां जालीं, कसलो हेल्प केल्लो, अमकें काम केल्लें म्हजें. तेन्ना म्हाका याद जाता की तें मातशें अडचणीचें काम आसलें, कशें सोल्युशन ताका काडिल्लें तें. सो सोल्युशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना मेळटलें लोकांक तेन्ना खुबशीं प्रॉब्लमां सॉल्व जातलीं. सो दॅट हेल्प्स यू नाव? दॅट हेल्प्स इन अ व्हेरी बीग वे, व्हेरी बीग वे. लोकांक खबर आसा की हो व्यक्ती एल्विस गोम्स म्हणटा तो एक कितें तरी बरें डायरेक्शन दिवंक शकता. आनी आय बिलीव इन गवर्नन्स. हांगा कितें आसता, पॉलिटिक्स करपाक चो वेळ न्हय, हो गोंया बरे भशेन सांबाळून फुडें व्हरपाचो वेळ. आनीक डिलिव्हरी ऑफ गवर्नन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आज जर परिस्थिती पळयशात चड टायम पॉलिटिकिंगान वयता, चड टायम. इट इज अ वेस्टेड टायम. कोणाचेर रिवेंज घेवप, कोणाचेर सी वेंजन्स हें बी म्हणटा तें न्हू, हेतून एका जागो मेळपाक जायना. पूण आमी कितें पळयता, सपोज अ पर्टिक्युलर पर्सन इज सीन एसोसिएटेड विथ मी, तो दुसरो कोण तरी असो राग धरून आसता आनी ताजेर रिवेंज घेवंक सोदता. तुका राग ना बाबूच्या बरोबर? म्हाका कोणाचोच राग ना. उत्पला कडेन आसा म्हाका कोणाचेरूच राग ना. ऑन द कॉन्ट्री जेन्ना तांचे वर्कर म्हाका फिल्डान मेळटा पळय, हांव जेन्ना असो भोंवता तेन्ना आय हॅव अ व्हेरी गूड कमरेडरी विथ एवरीबडी. आनी दुसरें म्हणटा तें हें जें गवर्नन्स जें हांव फुडें दिवंक सोदतां लोकांक, दॅट वील बी अ पिपल्स गवर्नन्स. म्हणजे लोकांचें पार्टिसिपेशन आशिल्लें गवर्नन्स. आज लोक खंय आसा ह्या हितून? पणजेचीच उदाहरण जर घेयत आमी, लोक त्या हितून नाच, लोक शामीलच ना तितून. लोक तुका पार्टिसिपेट जावंक सोदता पूण लोकांक पयस दवरल्या. स्मार्ट सिटी उदाहरण खंय आसा? येदो व्हडली रक्कम 700 कोटीची रक्कम जेन्ना पणजेचेर घालता तेन्ना लोकांच्या पार्टिसिपेशनाची गरज आसता. म्हजे तरी राज्यान अशें आसतलें. यू बिलीव पेंजीम इज अ स्मार्ट सिटी बाय नाव? पणजीम हॅज ऑलवेज बीन स्मार्ट इन द पास्ट, पूण गेले कांय वर्सां पळय हें चल्लां न्ही, ते पणजेची स्मार्टनस काडून उडयल्या.
आनी दीस स्मार्ट सिटी इज अ मिसनॉमर एज फार एज पणजी इज कन्सर्न. जी स्मार्ट सिटी आशिल्ली ती यू आर डावनग्रेडिंग दॅट स्टेटस ऑफ दॅट सिटी. ना पणजे स्मार्ट सिटी नाशिल्ली म्हणून स्मार्ट सिटी करपाक पयशे दिले आसता. पणजी एक कॅपिटल आशिल्ल्या कारणान ताका एक दर्जो मेळ्ळो की इट शूड बी कन्सिडर्ड फॉर द गव्हर्मेंट पॅकेज टू मेक इट स्मार्ट. स्मार्ट सिटी मिशन म्हणून भायर सरले. ताजे पयलीं JNNURM मिशन आशिल्लें काँग्रेसच्या टायमार. आतां स्मार्ट सिटी मिशन म्हणून आयलें, अट्टल मिशन म्हणून आयलें. ही सगळीं दोनूय मिशनां मेळून 700 कोटी पणजेचेर घालता. खंय रे ते खंय गेले पयशे आनी कशे वयता थंय बरे बांदून दवरलेले रस्ते खणटा. लोकांचें पार्टिसिपेशन ना. लोकांक त्रास जाता हितून. हे लोकांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ डावनग्रेड जाता, डिटोरिएट जाता. हाव टू स्टॉप दॅट. ओके, बिफोर दॅट पयलीं राजकारणाचें उलया. उदय मडकयकार बेजार जाला तुमी टिकेट दिल्या उपरांत. उदयाक कन्विन्स करूं शकू ना तुमी. उदय इज सपोर्टींग उत्पल पर्रीकर रायट नाव. सुरेंद्र इज सपोर्टींग उत्पल पर्रीकर रायट नाव. दे आर नॉट सपोर्टींग युअर कॅन्डिडेट. अशें ताणें म्हटलां. आय एडमीट दॅट. हांव तांकां मेळ्ळो. चड करून उदयाक सुद्दां मेळ्ळो. उदया बरोबर म्हज्यो मिटिंगी जाल्यो. ही हॅज अंडरस्टूड माय पॉयंट ऑफ व्यू. आय हॅव अंडरस्टूड हीज पॉयंट ऑफ व्यू. उपरांत ताणें जे डिसिजन जाहीर केला की आय एम सपोर्टींग उत्पल म्हणून, दॅट इज हीज पर्सनल डिसिजन. हांवें म्हजे कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न केलो. इफ यू आर अ काँग्रेसमॅन, इफ यू हॅव कम इन द काँग्रेस पार्टी, यू हॅव टू गो बाय द आयडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, यू हॅव टू गो बाय द डिसिप्लीन ऑफ द पार्टी. ताका पटलां तें. आय डोंट नो इन फ्युचर वॉट वील हॅपन, पण ताका पटलां तें. दॅट इज वाय नाव आफ्टर माय थर्ड मीटिंग विथ हिम, ही हॅज थरली अंडरस्टूड माय व्यू पॉयंट. वी हॅव कम टू टर्म्स. आतां ताजे फुडें जर ताणें उत्पलाक सपोर्ट केलो, आय हॅव नो कमेंट्स. आतां कोणाक सपोर्ट करता तो? तुमकां उत्तर दिला की इज सपोर्टींग यू? सी, सपोर्ट इज इन वेरियस फॉर्म्स. एक विजिबल सपोर्ट, एक कवर्ड सपोर्ट. सो म्हाका दिसता की इवन ताजी सायलन्स वील बी अ सपोर्ट टू मी. सायलन्स वूड बी ही सपोर्ट, सायलन्स वील बी अ सपोर्ट टू मी. फायनली कितें आसा, इट इज बिटवीन BJP एंड काँग्रेस. BJP has had their run since 1994 in Panji. एक for a few seconds म्हणल्यार जाता, Congress came into took over in Panji, but within no time it got merged into the BJP. Within few months. So 94 पासून आतापर्यंत जे BJPच्या हातान सुत्रां आसा, these last 5 years have been the worst. And that is where the common man also feels it is time for a change. BJP in any form. आता तुम्ही उत्पलाचे सांगता पळय, आमी म्हणटा इट इज बिटवीन BJP एंड काँग्रेस. BJP हॅज देअर ऑफिशियल कॅन्डिडेट. उत्पल पर्रीकर इज ट्रायंग टू फायंड द स्पेस वीच ही हॅज बीन डिप्रायव्ड ऑफ विदीन द BJP. कित्याक ताका दिसता माय फादर वॉज एवरीथींग इन BJP. सो ही इज ट्रायंग टू फायंड दॅट स्पेस वीच हॅज बीन डिनायड टू हिम due to inner contradictions. You consider Utpal also as a BJP candidate? I consider both of them as BJP कारण finally the battle is an ideological battle. हे सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें battle. BJP cannot do that. It is not in them. It is inherently missing in them की सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन वचपाचें तांकां शक्य जायना. पर्रीकराची पणजे म्हणटाले पयलीं. हय. तशी यू बिलीव पर्रीकराची पणजे? पर्रीकराची पणजी एका टायमार आशिल्ली आनी कांय लोकां भितर ती भावना आसा. नाव पर्रीकर इज नो मोर आनी लेट अस रिस्पेक्ट वॉट ही हॅज डन एंड वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. फुडें वयतलो जाल्यार आय थिंक आय एम द मोस्ट केपेबल पर्सन कारण आय हॅव वर्कड व्हेरी क्लोजली विथ हिम. उत्पल भुरगो आशिल्लो तेन्ना. आय हॅव वर्कड व्हेरी क्लोजली. आय हॅव टेकन चार्ज ऑफ सर्टन थिंग्स वीच ही हॅड असायन टू मी एज अ स्पेशल ऑफिसर. आणि उदाहरण म्हणल्यार लुझोफोनिया गेम्स. फर्स्ट उदाहरण म्हणल्यार वेन आय वॉज ब्रॉट फॉर द फर्स्ट टायम वेन ही बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 2000 ही ब्रॉट मी इन टू द CCP. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम देर वॉज अ स्पार्क इन द CCP. कितें तरी चेंजीस जाता, कितें तरी बरें घडटा. आफ्टर दॅट आय गॉट अनदर ऑपॉर्च्युनिटी वेन आय गॉट द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा वेर आय हॅव डिलिवर्ड. अरे खंयचे 9 म्हयन्या भितर अशें स्टेडियम उबें करप फ्रॉम स्क्रॅच. I think that is the greatest contribution. So, that is the greatest. You feel you are carrying legacy of Manohar Parrikar in You can say that I am carrying legacy of Manohar Parrikar. Not his biological son. See, he by virtue of his being his son, obviously तो त्या घराण्यांतल्यान रावून आयिल्ल्या कारणान ताका ते एक बापायचो चेडो म्हणून एक हें आसा. बट बियॉन्ड दॅट आय थिंक ही हॅज हिज टायम. ताणें फुडें येवपाचें. आतां सद्याक ताका जर थंय प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, ते BJPन जर ताका त्रास केल्ले आसा, इट इज टायम दॅट ही सायड्स वीथ मी रादर. कित्याक आय एम कटींग अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स.
दो आय एम अ काँग्रेस कॅन्डिडेट, कॉमन मॅन ऑन द स्ट्रीट्स, कॉमन मॅन म्हाका मेळटा, ही डजंट सी मी नेसेसरिली एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट. ही विशेषता कितें आसा ही पणजेन की एल्वीस गोमसा कडेन पळयता आसतना तो म्हणटा काँग्रेस येस, आनी काँग्रेस नाशिल्लो जाल्यार सुद्दां एल्वीस गोम्स मॅटर्ड टू हिम. सो ह्या विदीन द एम्बीट ऑफ वॉट आय एम सेईंग, नाव इज द टायम दॅट BJP हॅज टू बी गिवन रेस्ट. सो तातून इवन आय एम Elvis अपीलिंग टू उत्पल. Gomes carries legacy of Manohar Parrikar. We can write that. You can write that to certain extent. I carry the legacy of Manohar Parrikar in the sense की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक तो फुडें सरतालो. तातूंत भितर आय थिंक आय कॅन डू अ जॉब वीच ही हॅड स्टार्टेड. वी कॅन टेक इट फॉरवर्ड. आय कॅन इवन डू मोर. कित्याक हांगा कितें आसा, विजिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलो म्हणून आमी सिटी डेव्हलप करता अशें म्हणूंक जायना. देर शूड बी इनविजिबल. वाय आय एम सींग इनविजिबल रुपेश बाब? ह्या सिटी भितर अशे कांय जागे आसा की यू वील बी शॉक्ड युअर सेल्फ की अशी परिस्थिती हांगा पणजेन आसा म्हणून. कांय जागे अशे आसा इनह्युमन कंडिशनान लोक रावता. उदाहरण थंय घे पळय, हांगा त्या ओल्ड निलमा कडेन पळय, थंय भितर लोक रावता. थंय अशे भितर वाठार आसा वेर दे आर नॉट हॅविंग बेजीक फेसिलिटीज. तांकां उदक सारकें ना. पणजेन उदक सारकें हेंच ना, दॅट इज अनदर मॅटर. पण ह्या वाठारान उदक ना, सिवरेज सिस्टम ना, तांकां त्रास पडटा असले. आल्त गिमारा अशें पळय, हांगा फाटल्यान जर वचत जाल्यार कांय अशे वाठार आसा तांकां वाटो सुद्दां ना तांच्या घरान वचपाक. आनी दीस इज द हार्ट ऑफ द सिटी. रायबंद्रा गेलो जाल्यार थंय कितले लोक त्रास काडटा ते पळया वचून. सो आमी कितें सांगता, कसलो डेव्हलपमेंट? आमी एक विजिबल डेव्हलपमेंट पळयता. रिवर फ्रंट डेव्हलप केलो आनी कितें केलें. बट वॉट आय एम कन्सर्न इज बेजिकली द कॉमन मॅन्स निड्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जर जातलो सगळो जावपाक जाय. तो त्या टायमार जावंक ना. त्या टायमार जालो तो विजिबल डेव्हलपमेंट जाला. म्हाका ते सगळेंच पळोवपाक जाय. Elvis carries legacy of Manohar Parrikar. Conditions apply. कंडिशन्स अप्लाय. सुकलमाय घालो. कंडिशन्स हे नाही अप्लाय. माझेर ना, हे कंडिशन्स माझेर ना. अप्लाय. डेफिनेटली कंडिशन्स अप्लाय. म्हजो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट आसा तो पयलो म्हणटा तो एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ. सी, मनशाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. बाकी डेव्हलपमेंट आपुणूच जाग्यार पडटा. आमी हें करतले, ब्रीज बांदतले, रस्ते करतले, तें खणतले, दॅट इज ओके. पूण जेन्ना जो यूथ जो आसा 700 कोटी मोडटाना इकॉनॉमीक इम्पेटस सिटीन मेळपाक जाय आशिल्लो आपल्या युथाक. ह्या वाठारांतले जे तरूण आसा, यंग आसा, तांकां हितून इनवॉल्व करून घेवंक जाय आसलें. तांचो इकॉनॉमीक बेनिफीट करूंक जाय आसलो. हें अशें जायना. सो आय बिलीव दॅट तांकां जेन्ना एम्पावरमेंट मेळटलो, भुरग्यांक एम्पावरमेंट मेळटलो, ऑटोमॅटीक डेव्हलपमेंट वील फॉलो. बिकॉज दे वील बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. दीस इज वॉट आय एम थिंकींग. जनरली हें लोकांच्या तितले तकलेन वचना. बट दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द फ्युचर ऑफ द यूथ ऑफ दीस प्लेस अँड दीस सिटी. Okay, again sticking to Parrikar because this everyone wants to know. एक असा in Frey Parrikar's own boy, another is Parrikar's blue-eyed boy. You are blue-eyed boy. You are blue-eyed boy of Manohar Parrikar. अशे लोक म्हणटाले. You believe you are blue-eyed boy of. लोक म्हणटाले आय कुड नेवर से. मायनस जावपाक शकता हातून. ना 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 प्लसूय जावपाक शकता. कितें आसता, ताजें एक आशिल्लें आनी यू हॅव टू एडमीट दॅट. तो पळयतालो हू कॅन डिलिव्हर इन द शॉर्टस्ट टायम. कांय करपाच्यो वस्तू आसता पळय ताका फास्ट जाय आशिल्ल्यो आनी हो कोण करतलो. सो ही हॅड दॅट एबिलिटी टू पिक दॅट पर्सन अप. इन दॅट सेन्स येस, म्हाका ताणें पिकअप केलो. कांय म्हजे कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घातल्यो आनी आय हॅव डिस्चार्ज इट. अर्दे वाट कांय सोडूंक ना. एट अ रेकॉर्ड सारकें स्पिडीन सगळें करून सरकाराक हांवें तें दिल्लें आसा. So now you appeal to Utpal Parrikar to withdraw and support you. Yes, Utpal Parrikar, son of Manohar Parrikar, is emerging. Only by virtue of being son of Manohar Parrikar is not sufficient. ताची लेगसी फुडें व्हरतलो, ताणें स्टार्ट केल्लें काम आनी बरे भाशेन करपाक, हाजे फुडें सुद्दां बरे भाशेन करपाक आय डेफिनेटली अपील टू उत्पल Parrikar to come together. This has nothing to do with parties. He is gone as an independent. I am in the Indian National Congress. I have already made a statement. I am a Indian National Congress candidate. But beyond that, I am seen as a people's candidate. All party candidate. All party candidate. वाल्मिकीक सांगू ना तूं विड्रॉ कर, आपला सपोर्ट कर. वाल्मिकीक सुद्दां सांगूंक शकता हांव विड्रॉ कर म्हणून. ती पार्टी म्हजेच हातांतल्यान ती पार्टी मातशे लेवलार हाडिल्ली. बाबुशाक सोडून सगळ्यांना. बाबुशाक हांव कसो अपील करूं. बाबूश इज फर्मली द रुटेड कॅन्डिडेट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. ताका हांव कसो म्हणून अपील करूं. ताकाय जर दिसता जाल्यार ताणें करचें, अवश्य करचें. अजून टायम आसा आज. यू फायंड उत्पल इज अ गुड मॅन, गुड कॅन्डिडेट. सी, ऑनेस्टली सांगपाचें म्हणल्यार आय हॅव नेवर मेट उत्पल इन रिसंट टायम.
some years back he was quite small that time. But you must have observed, I seen his observed. interviews, I have seen that. statements. I have seen that. I have seen all that. पण पर्सनली आमचो संपर्क आज पर्यंत येवंक ना, आतां तरी पर्यंत येवंक ना. सो देरफॉर आय हॅव टू अपील टू हिम थ्रू योर medium. So the fight is between whom right now? Utpal and Elvis. The fight is Babush and between Elvis? BJP and the Congress. Utpalak rule out करतात. No, BJP in any form. हांव म्हणटा कितें, who No, is this Utpal? is like a wider statement. I'm asking you a very specific statement. Fight is between you and Utpal, you and Babush, Babush and Utpal. See, it is a triangular fight at this moment where Congress has an edge. Statistically also Congress has an edge. Congress has won the last election. Defection zale notwithstanding that. So what I am saying is, it is a triangular fight, no doubt. I am not rule. See, finally कितें आसता, opponent, you have to give respect to the opponent, and I believe in giving respect. But this is a match. I know my confidence, I know my strength, and with that confidence and strength, हांव कितलो फुडें वचोंक शकता तेही म्हाका खबर आसा. सारखे ट्रायंगुलर फायट, इक्वल वेटेज. अशें दिसता, it is projected that way, but Congress has an edge. Congress has an edge. BJPचे लोक कंटाळल्या, हांव सांगता. That huge anti-incumbency is there against them. They cannot deny that. तांकांय खबर आसा ती. तांचे आतां सगळें, तांचे पळय गडबड जाला आतां, इवन इन द टिकेट एलोकेशन म्हण कितें म्हण, दे हॅव बीन अफ्लिक्टेड बाय इनर कॉन्ट्रडिक्शन्स. पयलीं नाशिल्लीं. पयलीं एका टायमार तांचे सारकें सिस्टमॅटीक भायर दिसनाशिल्लें एटलिस्ट. आतां दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट सेम, सगळो गडबड जाल्लो आसा तातूंत. So that gives you an advantage. It gives me an advantage. Does. People will prefer you over Utpal. If they don't want People to, will prefer me over Utpal or anybody else for that matter, because people believe in my ability to deliver and deliver with a purpose in mind, and deliver by taking everybody together. By taking everybody to. Yes. After elections सगळे over. Then there is no enemy after elections. There is no enemy even now. हांवें पयलींच सांगलां, म्हाका म्हजो कोणूच दुस्मान ना. ह्या हांव सिटीन भोंवता तेन्ना इवन म्हाका हार्डकोर BJP वर्कर मेळ्ळ्यार सुद्दां आमी एकामेकाक विश करता. देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दॅट. बिकॉज हें कितें आसा, फायनली इट इज हें कोण फुडें व्हरतलो, हू हॅज टू टेक दीस फॉरवर्ड. इट इज जस्ट अ टेम्पररी डिविजन म्हणल्यार जाता, बट इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द सिटी एवरीबडी हॅज टू कम टुगेदर. Suren Furtado is with you. सुरेन फुर्तादाक सुद्दां हांवें मेळपाचो प्रयत्न केलो. आय मेट हीज सन ऑन 2 occasions. Discussions are going on. Party leadership also is talking with them. So I think in the next few days it should settle down. So Suren is with you. Uday Madkekar is with you. Surendra has to be Entire with me. Congress is with you. Madkekar, because they are still Congress persons. So by virtue of that, तांचे काळीज आसा ते म्हजे कडेन वळटा, आनीक कांय दिसांनी बरेपण येतलें. So now no more Elvis Gomes म्हणटा पयलीं आमकां कुंकळे दिसताले. So now no more कुंकोलीम for Elvis Gomes. गांव See, बी सोडून दिलो. गांव म्हजो, आख्खें गोंय म्हजो गांव. पार्टीन म्हाका जेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा तेन्ना हांव पणजेन बसलां. आनीक कुंकळे पणजेन आसा ते कोण खंयच्यान ना खंयच्यान आयिल्लेच लोक. ही आमची राजधानी. कितें फाल्यां तुमी महाराष्ट्रान कोण तरी आनी नागपूरच्यान आयलो आनी मुंबय तूं कितें करता काय म्हणूंक शकना. सी, दॅट एस्पेक्ट हॅज टू बी कंप्लिटली लेफ्ट आवट नाव. हांगा आमी इतले नॅरो जर गेले की वो खंयच्यान आयला, तो खंयच्यान आयला, I am not on that. I am asking a specific question. कुंकळेक विसरलो, done. कुंकळेक विसरूंक ना. कुंकळे इज माय जन्मभूमी एंड दीस इज माय कर्मभूमी. हांगा हांवें मॅक्झिमम 20-22 वर्सां काडल्या. सो हाऊ कॅन यू एक्सक्लूड पणजी फ्रॉम माय लायफ. 20-22 वर्सां लायफाची हांगा काडल्या उपरांत यू कॅनॉट डू दॅट. Okay, now in Kunkolim, you are supporting Yuri Alemo. I am a Congress person. See, it goes without saying that I am a Congress person. Congressman जे खंय खंय आसा ते ऑब्वियसली काँग्रेसमॅन म्हणटा की ते. My specific question: are you supporting Yuri Alemo? I am supporting all Congress persons across Goa, all the 36 constituencies. हाजेर विचारला. ना कित्याक सी, आतां काल हांगा कुंभारजुवाचो कॅन्डिडेट मेळ्ळो म्हाका. पयर आतां टोनी रॉड्रिगीस म्हाका मेळत आसता. ओके, हांव एकट्याकूच सपोर्ट करता कशें म्हणून हांव जनरलायज करता दॅट आय एम अ काँग्रेस कॅन्डिडेट फ्रॉम पणजी. इवन इफ I was not a Congress candidate from Panaji, I would still be with the Congress and support every Congress person. Everyone, including Yuri Alemo. Every Congress person who is contesting. That's all. कुंकळ्या दिवं जायना म्हणून पणजे दिले अशें कितें जालें? युअर See, फर्स्ट हे question- पोस्टर बिस्टर सगळे आमी कुंकळे पळयले. म्हजे पोस्टर सी, यू नो, I contested last from Panaji. Sorry, from Kunkoli. Kunkoli.
सो इट फॉलोड दॅट वे. आनीक आमी आमचो ल्हानसो गांव, त्या गांवान आमी एकमेका कडेन सगळे उलयता आनी सण बीण आसता तेन्ना एकमेकाक ग्रीट करतात. सो दॅट वॉज ऑलवेज देर. बट अ कॉन्शियस डिसिजन पार्टी हॅज टेकन. वी आर इग्नोरिंग दॅट फॅक्ट. पणज्यान केन्ना पोस्टर दिसूना म्हणून तुमचे ना ना म्हणून हांव कितें म्हणटा, जन्मभूमीन दिसलें हे म्हणून. पार्टीचें डिसिजन एट द हायस्ट लेवल वीच हॅज बीन टेकन. No, I am not saying anything. My question is very simple. कर्मभूमीन पोस्टर दिसूना, जन्मभूमीन पोस्टर दिसलेले तुमचे. कुंकळे जन्मभूमीन पोस्टर poster दिशिल्ले. कर्मभूमीन म्हजो लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसतालोच. ते पोस्टरच लायले म्हणून कॉन्टॅक्ट आसूंक जाय अशें ना. ते वॉट्सॅप म्हण, मॅसेजीस म्हण, फोन कॉल म्हण, हांगा रावप, हांगा वागप, हांगा बसप, जेवप, खावप सगळें हांगाच जाता. सो तशें पळयलें जाल्यार लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसताच. पोस्टर मारून लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट असो आसा म्हणून दाखोवपाक कित्याक जाय? इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट. थंय कित्याक दाखयलें? थंय हांव थंयच आसा न्ही, थंयच आसा म्हणटकीर ते पोस्टर बिस्टर सगळें लागताच. जात्रा जाता, फेस्त जाता तेन्ना एक पोस्टर आसताच सगळ्या लोकांक एक जाहीर करपाक. चांद्रा सारके लायनीन पोस्टर आशिल्ले तुमचे. जेन्ना काँग्रेसीन भितर सरिल्लो तेन्ना कांय सपोर्टरांनी बरेच ठिकाणी म्हजे पोस्टर लायिल्ले एज अ वेलकम. कित्याक म्हाका काँग्रेसीन भितर सरला तेन्ना खूब लोकांनी वेलकम केलो. नॉट ओन्ली इन कुंकोली कॉन्स्टिट्युन्सी, म्हजे पोस्टर वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युन्सीन आशिल्ले. हांवें म्हजो पोस्टर एक शिरोड्यात सुद्दां पळयल्लो. हय खरें सांगता. दॅट वॉज अ पिपल्स ओवरवेलमींग हॅपिनस. म्हणजे हांव काँग्रेसीन भितर सरला वेलकम केल्लो म्हाका पोस्टर लावन. त्या वाठारान दाखयता लोक वेलकम एल्वीस गोम्स काँग्रेसान. हांगा तशी हे ना, संवय ना हांगा ना. आनी हांव एक सांगू, एज अ फॉर्मर कमिशनर तूच काडटा आशिल्लो पोस्टर बिस्टर लावपाचे ते आमी म्हाका दिसता आतां हळू हळू कमी करपाक जाय सगळें. कित्याक विज्युअल पोल्युशन आमी पळयलां कश्यो भायल्यानसान पार्टी येता आनी सगळें आख्खें विज्युअल पोल्युशन करून उडयता. कोणाकूच पडोंक ना बाबा दीस इज अ ट्युरिस्ट स्पॉट, हांगा कशें आसपाक जाय, कितें आसपाक जाय, आमचें वातावरण कशें आसपाक जाय. नोबडी इज बॉदर्ड. आय एम अगेन्स्ट दॅट बेसिकली. So you don't believe as a larger than life No. See, you have to be in people's mind and hearts. This is everything is temporary. All these things are temporary. You have to be in the people's hearts and mind. You have to get the people involved. You have to. It is a participative form of democracy. तुम्ही सगळ्यांक एकठांय करपाक जाय, एक अजेंडा काडपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आतां करतलो कितें पणजे खातीर? पणजे खातीर करपा सारकें खूब आसा. खूब आसा. पयलीं म्हणटकीर पयली सुवातेर हांव इलेक्ट जाल्या उपरांत सगळ्या लोकांक इनवॉल्व करतलो. सी, यू आर फॉरगेटींग वन थिंग. पणजेन जे प्रोफेशनल्स आसा दॅट इज द लार्जस्ट नंबर इफ यू सी इन एनी पार्ट ऑफ गोवा. पणजेन सगळ्यांक. पणजेन इंजिनियर आसा, दोतोर आसा, चार्टर्ड अकावंटंट आसा, एडवोकेट आसा, आर्किटेक्ट आसा, कोण ना, प्लॅनर्स आसा, जर्नलिस्ट आसा. हय, तुजे सारके जर्नलिस्ट आसा, बरे जर्नलिस्ट आसा. ह्या वर्गाक आनी कॉमन मॅनाक एकठांय हाडून एक बरो अजेंडा मुखार दवरून यू कॅन टेक द डेव्हलपमेंट प्रोसेस फॉरवर्ड. आय एम नॉट पिन पॉयंटींग एनीथींग. तुमी म्हणशा हें करतलो तें करतलो. द फर्स्ट इज गेट दीस पीपल टुगेदर, ड्रॉ ब्लू प्रिंट कितें करपाक जाय तें एंड मूव फॉरवर्ड. पयशे कमी ना. पणजे हॅज नो दर्थ ऑफ फंड्स. दिस इज द वन बीग एडवांटेज. ओनली वॉट इज हॅपनिंग इज मनी इज गेटिंग स्क्वॉन्डर्ड ऑन रॉंग प्रायोरिटीज which do not give any kind of benefit to the people. म्हणजे टायम कमी आसा सध्या. म्हणजे टायम कमी आसूं हांव लोकांच्या मनान ऑलरेडी पावल्लो आसा. आय एम ट्रायंग माय बेस्ट फिजिकली तांकां वचून मेळपाक. एंड आय एम श्युअर इन द नेक्स्ट 12 days that are left I will be able to cover ground. आनीक having been already accepted by the people, I am marching towards victory. थँक यू व्हेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. हे आशिल्ले एल्वीस गोम्स. ते म्हणटा की आपली कर्मभूमी पणजे आनी आपूण फाटले 22 वर्सां पणजे रावता. ताका लागून लोकां मदली आपलो विश्वास आनी मोग पयलीं पासून आसा. CCP कमिशनर आशिल्लो तेन्ना काम केलें आनी ताचे उपरांत सुद्दां वेगवेगळ्या पदांचेर आपूण जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पणजे खातीर काम केलां. जर पणजे विकसीत दिसता, डेव्हलप दिसता जाल्यार हे रॉंग नोशन म्हणटा ते खुबशे वाठार अशे आसा जंय आजून सिवरेज पावना. पणजे पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न तितलोच खर आसा आनी हे सगळे प्रश्न आपूण वेगवेगळ्या प्रोफेशनल्सांक एकठांय हाडून एक ब्लू प्रिंट तयार करून फुडल्या 5 वर्सां भितर येस शुअर 100 दीस बी अशें कांय ना. ना 100 दीस कित्याक दिवपाक जाय. इट मे हॅपन फास्टर ऑल्सो. पणजेचे मातशे 100 दीस आनी पणजे मातशे पण ते दॅट इज अ मिसनॉमर. ते 100 दीस म्हणून कांय नासता. लेट अस फिक्स एन अजेंडा, पुट अ टायमलायन एंड फिनिश इट. कजिनोचे एक विचारपाक विसरलो बिफोर आय एंड. येस
ते काडटलो दवरतलो फायद्याचो लॉसाचो कोण जे कझिनो काडटलो काय दवरतलो हाजेर हांव कमेंट करिना. इट इज आय एम बिलोंगींग टू द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. लेट द पार्टी टेक अ पॉलिसी डिसिजन. अकॉर्डिंग टू दॅट पॉलिसी डिसिजन आय वील गो फॉरवर्ड. पण एकच सांगता, ताका लागून कितें जर कोलॅटरल जर डॅमेज जाता तर म्हणजे पार्किंग कशें हेफॅझर्ड जाता, गर्दी जाता थंय ओपन युरिनेशन जाता, थंय तेंचे रिवर पोल्युशन जाता, हे एस्पेक्ट पयले सुवातेर हांव सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतलो. इफ अफेक्ट्स जाता ते हे करतलो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ दॅट स्पील ओवर जो हांगा त्रास करेक्ट. आनी म्हाका दिसता इवन दे शूड थिंक अबाउट इट. द कझिनो ओनर्स ऑल्सो मस्ट थिंक अबाउट इट. दे हॅव टू पुट दीस इन ऑर्डर फर्स्ट. कझिनो काडटलो ना काडटलो, लेट द पार्टी डिसायड. लेट पार्टी डिसायड. 100 दीस बी तशें कांय ना. ना तसलें कांय ना. 100 दिसान तरी पार्टी वील डिसायड. That is for the party to decide. See, how I am not an office bearer of the party. There are people who are looking after these issues, and after being MLA, I will definitely be contributing my ideas of how to go about it. Okay, thank you very much. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Our channel partners are RDX Goa. Our production partners are Prasad Deshpande, Mentor, GoaByland.com. Keep watching. There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details.